Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from Acts 20 and verse 24. Inspirasi hari ini dari Kisah Para Rasul 20 ayat 24. But these things don't count, nor do I hold my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to fully testify to the good news of the grace of God. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Here, Di Paul sini tells, Paulus mengatakan, I may finish my race with joy. agar aku bisa mencapai garis akhir dengan sukacita. Every day, Setiap hari we have a race to finish. kita mempunyai suatu pertandingan yang harus kita capai. Maybe every week, every month, Bahkan setiap minggu, setiap bulan, and every year. setiap tahun. But the question is, are we finishing it joyful or suffering, problems, incomplete jobs, and what is it? Pertanyaannya, apakah kita menyelesaikan pertandingan itu dengan baik dan berakhir dengan happy ending, bersukacita, atau dengan sesuatu yang mendukacitakan, menyengsarakan, atau membuat sedih? Bagaimana? We have to know Kita perlu tahu how Paul can tell this. bagaimana Paulus kok bisa mengatakan hal ini. In fact, Paul was put in the jail. Meskipun dia pernah dijebloskan di penjara, What happened in the jail? dan apa yang terjadi di penjara, Supernaturally, he came out with the angels. secara supernatural melalui pertolongan malaikat ia bisa keluar. He stood before King Agrippa, Ia berdiri di hadapan Raja Agripa. and Agrippa said, "Oh, you're almost making me a Christian." Dia bersaksi dan bahkan Raja Agripa mengatakan, engkau hampir membuat aku menjadi Kristen, mengikut Yesus. So the thing is, whatever the situation, we should be able to convert it into a joyful situation at the end of it. Jadi apapun situasi yang kita hadapi, hendaklah kita bisa mengubahnya agar itu berakhir dengan baik, dengan sukacita. So how do we do that? This is the problem. Pertanyaannya, bagaimana kita harus melakukannya? We always have a solution. Kita harus punya solusi. How do we have the solution? Bagaimana solusinya? The Bible very clearly tells, Alkitab dengan jelas mengatakan, you are the overcomer. kita adalah pemenang. So how do you overcome? Caranya, We have to be in Christ. The Bible tells you are in Christ and Christ in you. kita harus benar-benar di dalam Kristus. Seperti yang Alkitab katakan, engkau di dalam Kristus dan Kristus di dalammu. Many times we are in Christ. Banyak kali kita di dalam Kristus, And then what happens? dan apa yang terjadi? Somebody shout at you. Ada orang yang bentak kita, Somebody anger at you. atau marah sama kita. Somebody give you emotional things. Ada orang yang bikin kita emosi. We poke our head outside Christ and they hit on your head. Kita keluarin kepala kita dari Kristus dan orang itu akhirnya punya kesempatan untuk getok kita karena kita ada keluar dari Yesus. And then come again, oh Lord, please help me. Dan kemudian masuk lagi sambil menangis, Tuhan, tolong aku. So you don't have time to finish the job. Now you are struggling with the job because your emotion, because of your problems, not you created them. Karena masalah yang kita ciptakan bisa membuat kita akhirnya nggak konsentrasi pada tujuan utama dan kita sibuk memikirkan masalah yang kita hadapi. Somebody else created problem will not affect you because it's Christ who leads you. It's Christ who is covering you. Orang lain buat masalah seharusnya tidak mengefek kita karena kita di dalam Kristus, dalam perlindungan Kristus. So somebody squeeze you. Ada orang yang menekanmu. For example, there's an orange juice. Ada jeruk. The enemy squeeze you. Musuh menekanmu. The pressure squeeze you.
mesin pemeras memerasmu, The spouse squeeze you. pasanganmu memerasmu, The spouse, the boss squeeze you. bosmu menekanmu. From orange, only orange juice will come, nothing else will come. Apabila kita jeruk, yang akan keluar adalah air jeruk. So we need to understand. Jadi kita perlu mengerti. You have joy, peace, love inside, only that should come out. Apabila kita punya damai sejahtera, sukacita, kasih sayang, maka saat kita ditekan, itu yang akan keluar. Then at the end of the day, at the end, you will Dan have pada joy, you will akhirnya, finish with joy. Engkau akan menyelesaikan pertandingan dengan sukacita. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. Even today we pray that the power of your anointing come down on your people. Bahkan hari ini kami berdoa, biarlah kuasa pengurapan-Mu tercurah atas umat-Mu. Every blocking things in their life, we break everything in the name of Jesus so that they can finish everything joyful. Setiap penghalang kami usir demi nama Tuhan Yesus, dan biarlah umat-Mu berakhir dengan sukacita. In the name of Jesus we pray. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.